ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরল। দীর্ঘ আনুমানিক 28 থেকে 30 বছর পর মহিলাটি যখন নিরুদ্দেশ হয়, নানা রকমভাবে খোঁজখবর শুরু করে বাড়ির লোক। খোঁজখবর শুরু হওয়ার পর দীর্ঘদিন যখন অতিক্রান্ত হয়, অসহায় ঘরের মানুষ দিন গুনতে থাকে কবে ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরবে। ইতিমধ্যেই বাবা ও মা গত হয়েছেন। বাবা ছিলেন এলাকার ঠাকুর গড়ার কাজের সঙ্গে যুক্ত, যার নাম খেতু বাগ। বাড়িতে দুই ভাই এবং এক বোনের মধ্যে তিনিও রয়েছেন, যিনি 14 বছর আগে নিখোঁজ হয়েছিলেন। সূত্র মারফত খবর, 14 বছর আগে মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলাটি নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পর এখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন। এখন তার বয়স আনুমানিক 40 এবং তিনি এক সন্তান ও এক কন্যার জননী। পুত্রের বয়স 19 বছর এবং সমবয়সী একটি মেয়েও রয়েছে তার। তিনি এখন বিবাহিত হওয়ার সঙ্গে তিনি এখন ভিন রাজ্যে, যেখানে সম্প্রতি জানা যাচ্ছে পাঞ্জাবে তার শ্বশুরবাড়ি, এবং তার সম্পূর্ণ ঠিকানা আমাদের ক্রাইম প্রেস বেঙ্গলকে জানালেন ওনার স্বামী। বাড়ির লোকই বা কি জানালেন আসুন আপনাদের শোনাবো আমাদের ক্রাইম প্রেস বেঙ্গল নিউজের পর্দায়। পূর্ব বর্ধমান থেকে সমীর কুমার পাত্রের রিপোর্ট, ক্রাইম প্রেস বেঙ্গল নিউজ। আজ আমরা রয়েছি দেওয়ানদিঘি থানার জামার গ্রামে, যেখানে আমরা একটি নিখোঁজ ব্যক্তির মেয়ের সন্ধানে এসেছিলাম। গত আনুমানিক 28-30 বছর আগে সেই মহিলাটি নিখোঁজ হয়েছিল। আজ কোনো কারণবশত তিনি বাড়ি ফিরেছেন। যখন নিখোঁজ হয়েছিলেন তিনি ছিলেন প্রায় মানসিক ভারসাম্যহীন, এবং পরবর্তীকালে কোনো এক জায়গায় থাকার কারণে বা ভিন রাজ্যে থাকার কারণে তার মানসিক অবস্থা পুরোটাই সুস্থ হয়ে যায়। এখন তিনি এক পুত্র এবং এক কন্যা সন্তানের জননী। স্বামী স্ত্রী পুত্র সন্তান নিয়ে বাড়ি ফিরেছে। চলুন দেখা যাক তার মুখ থেকে এবং তার বাড়ির সদস্যদের মুখ থেকে শুনে নেব ওনারা কি বলছেন। मैं तो पंजाबी तो कर हाँ पंजाबी तो बोल रहे पंजाबी तो कर दो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कवलजीत है। अच्छा, आप जब गए थे तब आपको डर नहीं लगा? डर लगते हो, रात में लेते जाते हो ना, वो मुड़ के फिर पिटाई भरा करती हूँ। जरे भाई ले जाते ना बंदे खाते जी, हैं जी, ना, जी, जी, हाँ, जी, हाँ, जी। वो फिर मुझे डरावता ना पूरा, जब नहीं तेरी कख नहीं करदा तेन इधर बेच देंगा, तेन ये कर देंगे, तू ये कर देंगे, पूरा डराता है के। ड्राइवर लोग हाँ, लोग ड्राइवर लोग डराउंदा ना। अच्छा, जे तेन चंगे कर शादी कर देंगे, मारे ने कुछ नहीं तेन होने नहीं देवांगे, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ बात कर। पुलिस के पास गए थे आप? पुलिस के पास उन्हें जान ही नहीं देते है, और वो जान नहीं देता है ना, और आप डरता है ना। डराता धमकाता है। हाँ, जे पुलिस वाले को जाएगा तो वो कहते मैंने पुलिस पकड़े लेगा। फिर आपको हस्बैंड को कैसे मिला आपको? मैंने हस्बैंड में टारी बागा बॉर्डर में अच्छा उथे मैंने अच्छा, और 3 दूर का काम करते अच्छा अच्छा। ते उथे मैंने अच्छा, मिलने के बाद कितने दिन बाद शादी हुए हैं आपके? शादी हो ही गया, साल 1.5 साल हो ही गए, उससे थोड़ा तो हो जाता है, जान पहचान होता है फिर भी शादी होता है। जी जी जी। हाँ जी, इतना होता है। छोटे वाला जी जैसे आपको मिला है, आप पूछने की कोशिश की है जो कहाँ घर है, हाँ कौन पूछा, मैंने पूछा कहाँ? घर कहाँ से कैसे आए, बोलते हैं हम उधर से आए, कलकत्ते से आए। कलकत्ते से मैं बोला कलकत्ता गांव बहुत तगड़ा है, जी। कि अपना गांव बताओ। जी अरे गांव मेरे पता है, गांव का पता, मेरे को छोड़ के उधर मैंने जाना है। हमारे को जो मैं बड़ा हो गया, मैंने बहुत सोच कर लिया, मैं जो बड़ी वाली लोरी में चढ़ गया, कलकत्ते तक आया, मैं सब घूम के कलकत्ते से चढ़ गया, मैं अकेला आया हाँ। कलकत्ते से फिर पीछे चल गया, मैं बोला पूछा, मैं घूम के आ गया कलकत्ते से, मेरे को नहीं लगा। फिर बोलते, मैं बोला इसको गांव आपका बता दे, मेरे को गांव का मालूम है। मैं गांव का नाम बताओ, ये बोली हमारा गांव है जमेर पिंड। मैंने बोला कि मेरे को नहीं मालूम, तुम्हारे को कलकत्ता ले जाऊँगा, कलकत्ते से आप आगे ढूंढना, आप पूछ लेना बस वाले को, गाड़ी वाले को कि जमेर पिंड जाना, कि तुम्हारे को ढूंढवा को ले जाएगा। मेरे ऐसे आप पुलिस से कांटेक्ट किए थे? नहीं, पुलिस से नहीं कनेक्ट किया। वो तो आप डरता है तो पुलिस से नहीं कनेक्ट पकड़ किया। लेवे। अच्छा हाँ अच्छा, ठीक है। अच्छा, लड़का कितने में पढ़ाई करता है? लड़का मेरा 5 पढ़ा है, अच्छा 5 पढ़ के बच के हट गया। लड़की मेरी जो 12वीं कर लिया। 12वीं कर रहे हैं, हाँ, ठीक है। और घर में कौन कौन है? घर में मेरी माता है, 3 भाई है, अच्छा, 3 मेरी भाभियाँ हैं, सब अलग अलग से या अलग एक साथ? अलग अलग अलग। अच्छा, इन्हों को बहू के रूप में स्वीकार किया है आपने, आपका हाँ, पिता हाँ, और हाँ, माता जी ने? हाँ किया। अच्छा, कोई झमेला तो नहीं है इनमें? नहीं ठीक है ठीक है। अभी जो आपका घर है परमानेंट, वो कहाँ है? थोड़ा एड्रेस थोड़ा बताइए तो। पंजाब रजिस्टर अमृतसर से आगे अटारी बॉर्डर,
अटारी बॉर्डर से गए अमृतसर से 26 किलोमीटर आगे। अच्छा हाँ अच्छा ये, बोलिए बोलिए। जो टारी बॉर्डर में जाके मेन बाजार डाकखाना चेक पोस्ट। अच्छा हाँ अच्छा, आपको यहाँ का पता कैसे मिला? पता मेरी पत्नी वाली ने, घर वाली ने दसा कि मेरे को घर का पता मैं ढूंढ लूँगी, मैं जाएंगी, मैं जाना, मैं पता लगाएंगे। हम फिर बैठे मर्दबान में, गाड़ी में गाड़ी में मैं लेके आया इसको। मैंने बोला पूछो कहाँ बस पकड़ो, कहाँ से बस पकड़ दी? इन्हें बोला मेरे गांव की बस लगी है, बताओ हमारे गाँव। तो गांव की बस में बैठ के इधर आ गए। ठीक है ठीक। দি আমার ছোট দিদি। আচ্ছা, ক ভাই ক বোন আপনারা? আমরা 2 ভাই 3 বোন। আচ্ছা এটা আমার ছোট দিদি আছে, আর আমি সবার ছোট। ও মেয়ের মধ্যে ছোট, আমি ছেলেদের মধ্যে ছোট। আমরা 5 ভাই বোন, 2 ভাই 3 বোন, এই আচ্ছা। ছোট। আচ্ছা, দিদি ফিরে এসে কেমন লাগছে এখন, অনুভূতি কিরকম? খুবই ভালো লাগছে, খুব আনন্দ পেয়েছি। এতদিন বাদে 30 সাল বাদে আবার ফিরে এসেছে। আমরা খুবই খুশি, খুবই খুশি। আজ যদি আমার বাবা মা থাকতো আরও খুশি হতো। হ্যাঁ, আমাদের বাড়ির লোক খুবই খুশি হয়েছে, আমরাও খুব খুশি হয়েছি যে আমার দিদি আবার ফিরে এসেছে। খুবই খুশি হয়েছি। কিন্তু ভাষা তো বুঝতে পারছে না। না, ভাষা বুঝতে পারছে না। আজকে 30 বছর ছিল, কি করে বুঝবে সে? আজকে 30 বছর অত ওখানে আছে, সেই হিসেবে ওখানে গিয়ে ওদের ভাষা শিখে গেছে। কিন্তু খাওয়া দাওয়া সব মানে কথাবার্তা যেমন ভুলে গেছে, খাওয়া দাওয়ার কালচারও চেঞ্জ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, খাওয়া দাওয়া রুটি, এখন এখানে এসেছে যেমন রুটি খাচ্ছে। আচ্ছা। হ্যাঁ, ভাত অল্প ভাত খায়, রুটিটাই বেশি খায়, বেশিটাই ওদের পছন্দ। আচ্ছা, কদিন হলো ফিরেছে? আজকে মানে 3 দিন হচ্ছে। 3 দিন হচ্ছে। আচ্ছা হ্যাঁ। আচ্ছা, আবার কি এখানে থাকার পরিকল্পনা রয়েছে না আবার ফিরে যাবে? না, বলছে জামাইবাবু বলছে যে আরো 3-4 দিন থাকবো, দিয়ে 1 সপ্তাহ বড় জোর থাকবো, দিয়ে আবার ফিরে যাবো, আবার পরে আবার আসবো, জেনে গেলাম। আচ্ছা, পরে আপনারা কি আসবো। মানে ওনার ঠিকানা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন ওখানে? হ্যাঁ, এখন যখন পরিচয় হয়েছে, হ্যাঁ, যাতায়াত তো করতেই হবে। ঠিক ঠিক। হ্যাঁ, ওরাও আসবে, আমরাও আসবো। নাহলে যোগাযোগটা থাকবে। যোগাযোগটা রাখার চেষ্টা করবো, ফোন নাম্বার দিয়েছি বা এইসব। ফোন নাম্বারে যোগাযোগ হবে। হ্যাঁ, তারপর পরবর্তীকালে চেষ্টা করবো যাওয়ার। ঠিক ঠিক। অনেক দূরের রাস্তা, এখন নাও যাওয়া আসা হতেও পারে।